Hello everyone, no, may adlaw sa tanan. So nata diri sa may San Miguel Bacong and tanawan ninyo ang shades na itong igamit, no. Nakapanghulam ta kadali. Okay, so nice guys nga tanan. Tsada ganinik mas dako pa ni guys nga tanan, no. So beside lang ta diri, no, sa may National Highway and then nata diri karon, no, kay gi-invite na nila ni Tita, no, and then nice kay to atong gikaon nga food kaganina, no. Biko with mangga. Okay, so inana. Okay, and busy kay ang dalan karon, no, daghan kay mga sakyanan and right after ani, no, mobalik lang po dag Dumaguete and in fact, no, today visit daghan ta kay mga talarbahoon pero ni try ra tagawas karon sa balay, no, nilaag ta kadali. Okay, so inana and thank you Lord sa opportunity nga nakalaag ta diri karon, no, sa may adna lang ta sa may Bacong. So thank you Lord kay nga tanan, no, mga almost 6 na guro karon. Bye bye, no, God bless everyone, kita kits tomorrow. Okay, thank you Lord.